On va essayer maintenant le tableau جديد. On va faire fichier nouveau. On va ouvrir un tableau اللي هو déjà في le modèle. Essayons d'ouvrir un rapport de vente. ملي كنعمل l'ouverture d'un rapport de vente غادي يعطيني un tableau اللي هو déjà عامل c'est un modèle. كنلقى عندي هنايا des produits, des clients et premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. J'ai plusieurs informations dans le tableau. Donc, ce sont des données. Donc, il a fallu نعمل شي حاجة على هاد les données. J'aurais bien aimé أنني نطلع الفوق ونمشي لهاد l'onglet données. Dans les données, qu'est-ce que j'ai la possibilité de trier les données, de filtrer les données et de faire un filtre avance. هاد المسائل اللي عندي هنايا كنلقاها حتى في اكاي لانها مهمه بزاف وكنستعملوها كتير. جاو وحطوها لي هنايا في الاخر في لونغلي اكاي حطوها سو لو نون اديسيون. دونك بور سيليكسيوني هاد لو طابلو كيمكن لي انني نكليكي عليه ونمشي حتى لافان تاع لو طابلو او اكسل اوتوماتيكيا كيمشي ديريكتومون على اساس ان ما تكونش عندي شي ليني كتفرق هاد لي دو طابلو. ما خصش تكون عندي شي ليني خاويه. دونك يسيفي ان تكون عندي كامل عامر ميم سي هادو خاويين ما كاين مشكل. لكن اوريزونتالمون فيرتيكالمون لا بروميير كولون ولا بروميير لين ما خصهمش يكونوا خاويين. دونك en cliquant sur la première cellule, je peux choisir Hadi ce qu'elle fait. Pardon, j'ai dit Hadi. Donc ce qu'elle fait, elle me fait soit des tri, soit des filtres. Si je choisis de trier من A tel Z, le tableau ديالي il est trié. إلا غادي نعمل من Z ل A كنلقى بلي إن لو طابلو ديالي تبدل. لو تري ديالي هنايا على من كيتعمل على لا بروميير كولون فقط. إلا بغيت نعمل لو تري على لا بروميير كولون و على اون اوتر كولون ولا لا توت اوتر كولون من غير لا بروميير كولون كيمكن لي نمشي هنايا كنمشي عندي عندي ان تري اللي هو بيرسوناليزي. في لو تري بيرسوناليزي شنو كاتب لي افيش لا بوîte de dialogue trier qui permet de trier sur plusieurs colonnes ou lignes suivant la casse et d'autres options de tri. Bla 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 bla. Une fois je le sélectionne كي sélectionne le tableau هو راسو كامل وكيطلب مني كيقول لي اش باغي تعمل. Donc si je veux trier par produit, je vais faire quoi? C'est par valeur de A à Z. كان بإمكاني أنني نمشي نسيليكسيوني par client. Donc le tri دابا اللي غادي يتعمل على لي كليون. دونك كنلقى بلي أن كيبدا لي كلشي لي كليون اللي كيبداو من A من بعد B. هنايا في لو تري كيبدا من A وعاد كيمشي لا دوزيام لتر اللي كاينه في لو نون. دونك ال كتسبق الان لهذا كنلقى بلي ان ا ال اف ك اي قبل ا ان ا تي ار وهكذا لان ا بي سي دي او اف جي اش اي جي ك ال ام ان او بي كلون ار وهكذا. Pour changer le tri
trier et filtrer, tri personnalisé, je peux faire ça sur le produit et je peux ajouter un autre niveau. En ajoutant un autre niveau, je vais les trier par client par exemple. Et cette fois-ci, les clients ils seront triés de Z à A. Donc voyons le résultat. Nos produits ils seront triés d'une manière ascendante et puis le deuxième critère, le tri se fera sur les clients d'une manière descendante. Faisons OK. كالقبل ان les produits كاين اللي كيبدا بالA من بعد غادي نمشيو للB لكن au sein de Alice Mouton le tri qui se fait sur la deuxième colonne se fait d'une manière descendante كيبدا من W وحنا هابطين. J'aurais pu changer le tri d'une manière ascendante et hop, ça c'est pour le tri. Filtrer هي أنني ناخد بعض les données. Donc le tableau ديالي كيكون فيه plusieurs données وأنا je veux tout simplement أنني ناخد des informations précises. Donc غادي نمشي la première cellule, cliquer le tri et filtre, puis filtrer. كنلقى ملي كنعمل filtrer كيعطيني هنايا des petits carreaux avec un triangle فيهم. ملي كنكليكي عليه كيقول لي qu'est-ce que tu veux faire. Si je veux sélectionner tout ou bien je veux désélectionner tout. En cliquant sur sélectionner tout, ça désélectionne toutes les données. Donc il a besoin de les informations اللي كاينين على Alice Mouton, je peux faire OK. كيعطيني un tableau على les informations اللي خاصين بأليس موطون. كنلقى بلي ان هنايا لو بوطون ديالي تغيرت هذاك لو ديسان اللي كان عليه في عوض ان تريونغل رجع ان انطونوار باش كيقول لي بلي ان ان تري ا ايتي في على هاد لا كولون برودوي. كان بامكان ديالي انني نعمل ان دوزيام تري un filtre, un deuxième filtre. Donc le filtre, je peux le faire sur toute autre colonne. Je vais choisir ceux qui ont une valeur nulle. La colonne 2. Donc attendez les produits de Alice Mouton, les Canadiens, un trimestre 2 égale à 0 €. Pour il suffit de sélectionner Kulchi. Pour supprimer le filtre, quand je trier filtrer et j'éteins le bouton. Le filtre d'Yali qui est déjà dit. On voulait faire un filtre. Dans cette cas-là, le premier trimestre, on m'a dit que une valeur, mais j'aurais bien aimé avoir un champ de valeur. Quand on sur filtre numérique, au cartonné, il y a plusieurs choix. Donc, le premier choix c'est égal à. Deuxième c'est différent de. Troisième c'est supérieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à A, entre. Donc, si je choisis supérieur ou égal à, on va atteindre un petit tableau. Donc, le filtre, il est fait sur trimestre 1. On a qu'à atteindre le nom de la colonne, le filtre. On a qu'à atteindre le critère, est supérieur à. On a qu'à mettre une valeur, par exemple 280. Donc, on a le tableau, atteindre toutes les données liées. Le résultat du trimestre 1 ديالهم كان كبير على 280. Pour regagner المسائل ديالي il suffit انني supprimer le filtre اللي كاين. J'aurais pu choisir entre deux valeurs.
en choisissant entre deux valeurs automatiques supérieur ou égal à et inférieur ou égal à. On a deux valeurs, par exemple 400 et la deuxième valeur 600. On a qui atteint toutes les données les entre 400 et 600. يمكن ديالي انني نقول له اعطيني toutes les valeurs supérieures à 9999 1909. donc une fois كنعمل اوكي كيعطيني هنايا un tableau vide لان le résultat il n'y a aucun résultat. donc يمكن ديالي انني نرجع مسائل العادة الطبيعية ديالها.